اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. 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 اللهم صل على سيدنا ومولانا
محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. 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 اللهم صل على
سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا
محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. 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 मौला करीम दरूद व सलाम नजराना जो बारगाह रिसालत इमाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पेश किया गया कबूल मंजूर फरमा। जो रहमत और बरकत मैनू उसते पढ़ना नसीब हुई प्यारे आका जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी मुबारक निस्बत सदका मौला करीम मेरी वालदा साहिबा मेरी वालद गिरामी खलीफा सूफी मियाँ खान शेर रहमतुल्लाह अलैह मेरे तमाम अबा व अजदाद मेरे अयाल और मेरे तमाम अहबाब तमाम दोस्त अहबाब मौला करीम मेरे पीर मुर्शद हजूर आलम मुबल्लिग इस्लाम पीर सईद मारूफ हुसैन शारिफ कादरी नशई आप दे दरजात बुलंद फरमा। हमारे रूहानी पेशवा हजूर की बला पीर सईद बुल कमाल बरकत नशई रहमतुल्लाह अलैह दरजात बुलंद फरमा। और मौला करीम
खसूसन मौला करीम आशिक रसूल अलहाज चौधरी मोहम्मद आरिफ नसीम नशाई रहमतुल्लाह अलैहि रूह खास खास दुरूद सलाम दा तोहफा पेश करने कबूल मंजूर फरमा, उन्हां दे दरजात बुलंद फरमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात कुबरा दी बरामद फरमा। मौला करीम जितने हज़रात ने मैनू दुआ वास्ते किया सब दियां दुआवां हक विच कबूल मंजूर फरमा। ताजदारी मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सदके दुआवां कबूल कबूल ताजदारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सदके दुआवां शरफ कबूलियत अता फरमा। मेरे अल्लाह जिन जिन हज़रात ने दुआ वास्ते किया सब दियां दुआवां कबूलियत दा शरफ नसीब फरमा। और मौला करीम इस मुनफरिद महफिल दरूद पाक नू कबूलियत दा शरफ अता फरमा। मेरे अल्लाह तमाम अहबाब दी रूह नू आला रफ़ा मकाम अता फरमा। खसूसन मेरे जितने प्यारे ने तलब वाले ने मौला करीम सब दियां रूहां नू अता फरमा। मौला करीम सईद कादर नशाई साहब दी कब्र नू रोशन ते मुनव्वर फरमा। मेहंदी खां दी रूह नू, आलम दी रूह नू, रहमत दी रूह नू, तमाम मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मेरे चाचा जान राना सदीक साहब दी रूह नू, सूबेदार नादर शहीद सरदार खान शहीद, मेरी खाला जान सरदार बीबी, मेरे मामू जान मोहम्मद शरीफ साहब, मेरी नानी साहबा, मेरे नाना दूर, मेरे दादा साहब मोहम्मद खान साहब दी रूह नू और मेरी दादी साहबा दी रूह नू अता फरमा। मेरे जितने भी प्यार करने वाले मोहब्बत करने वाले अहबाब होते हैं सब दियां रूहां नू आला रफ़ा मकाम अता फरमा। हाजी मोहम्मद सलीम आल मरूफ आशिक हुसैन नाई उन्हां दी रूह नू भी आला रफ़ा मकाम अता फरमा। जन्नतुल फिरदौस विच आला रफ़ा मकाम अता फरमा। जितने भी मौला करीम मोहब्बत वाले अहबाब ने दुनिया तो चले गए ने सब दियां रूहां नू आला रफ़ा मकाम अता फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला रसूल खैर हल्किही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फ़र्शिही व क़ासिम रिज़्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तकरीबन 32 मिनट हो गए ने। मस्जिद नबवी शरीफ मुकम्मल जड़ी है वो तो नहीं बंदा कर सकिया, ज़्यादा टाइम लगता है मुकम्मल मस्जिद नबवी शरीफ दे चक्कर लगाया 2-3 घंटे भी लग सकते हैं। इस वास्ते मुख्तसर जा एरिया जड़ा वो कवर किया गया मस्जिद नबवी शरीफ का। ये सामने वाला एरिया है, सामने सिर्फ वीडियो बन रही है, अंदर मैं नहीं जा सकिया। इंशाअल्लाह रियाजुल जन्नत जाके अन करीब महफिल दुरूद पाक होगी। और इस मरतबा सिर्फ ही कुछ हिस्सा जड़ा है मस्जिद नबवी शरीफ का मैं उहदे चल सकिया देख सकिया और दरूद शरीफ पढ़िया माशाअल्लाह। ये मुनफरिद महफिल दरूद पाक जो दरूद वाली सरकार दी मस्जिद के अंदर और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी बिल्कुल सामने ये दरूद शरीफ पढ़िया गया। मौला करीम सब नू कबूल ते मंजूर फरमा और साड़ियाँ जुमला हाजात नू पूरा फरमा। खूबसूरत तरीन मंजर ने एक एक लम्हा कामयाब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जमील अंबिया व मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह।